اینک السلام علیکم دوستانی عزیز و بینندگان محترم، دوستانی سامانه کانال افتا تv. مردم یوتیوب، مردم دور از وطن و مردم سربلند تاجیک، دوستان امروز هفتم فوریه سال 2026 به نهایت نواری جولی بار شما 1000 روبل برابر بر 121 سامان 66 درهم. دوستان خلاصه مهمان ها نو اومگی و خوشمند هستم نوارا تماشا کنین. خانه ها از دوشنبه است، از هر نقطه ها. خلاصه گپ کوارتیر هم هسته دوشنبه. برای رکلام حتما میتونین که دوستان مراجعت کنین. ما در خدمت شما هستیم. در کوشش بردارو میریم از نزدیک نوارش میکنیم. خلاصه قصه را کوتاه میکنیم. مقصد عالی میگذاریم با اعلان اول. ما خب اعلان اول دوستان، کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه است، در کوچه صدرالدین عینی بالای بزرچه، یعنی که بزرچه 9 کیلومتر بردارو. همین بینای 6 آشانه است. خانه هم خودش باشد در بینای 6 عین حال قرار دارد. 2 حجرات دارای 42 متر کوادراتی. آب و برق هست برادر عزیز. اتاپلین نیز دارد. 490,000 سومانی نرخ گفته ایستادن. با سودا می شود، یعنی رقم های 076 باز 76 52 25 اکمونا واتساپ 6 میتونین که شما مراجعت کنین. داکومنت ها هم 100% خلاصه گپ ببینین بردار حالت خانه رسیدن یا ببینین با چشمی سر اول اگر مخوتون شود، یعنی که زورتون رسد دوستان، با همین نرخ همین کوادرات در کافته سه باشه، اگر میتونین که رفته خریداری کنین. خلاصه انتخاب از شما بردار عزیز، از ما تنها پیشنهاد کردن. میگذاریم به اعلان دیمون. بیایم بردار عزیز، رفتیم به شهر دوشنبه. گیپرازین رفتیم بردار عزیز در دمی 14 آشانه اگه. همین کوارتیری که امروز ما برای شما بردار عزیز ویدیو کرده، یعنی که ویدیو نوار زنده پیشنهاد کردیم. ببینید که حالته دام باشه 14 آشانه اگه. کوارتیر باشه در آشانه 11 عین حال قرار دارد. 2 حجره 57 از 5 متر کوادراتی. ریمان به نهایت عالی. بردار عزیز کوخنیش ببینین. انا اینجا کوخنی 2 تا لیفت دارد. مکتب نزدیک خانه ده هسته. آب و برق هسته دویمی، یعنی دهقان بازار را دیده باشین اگر برادر جانان در همین گیپرازیم. همین خانه در نزدیک دهقان بازار است. خلاصه حالت ساستن به نهایت ایدئال نی. راستی گپ حواس میویم خی خانه اگر زورتون رسد بینین بیرون کردن سر از تیرزه تمام شهر نمایان میشود. خلاصه گپ به نهایت در جای آباد. در سنتر کسی که خانه کافته سه باشد نمرحمت رقم های 988 58 27 58 اکمان تلفنی دستی دارد. تلفن دستی اکدا میتونید که شما زنگ بزنین. از شهر روسیه باشه اگر بردار جونا ما بیگه پای چی گپ اگر باشد مرحمت. خلاصه ریمونتش زورای بردارو بوار که اگر کارین حواس میکرد با 2 کامنات 57 کوادراتی خیلی که نرخ بالا دوستان روز تا روز گران شده ایستاده است. این نرخ نواره. خلاصه اگر ما از خود ما نمیگذاریم دوستان، خواهشمند فکر عقیدتون نویسین و کامنتری خوب نویسین. کامنتری بد به هیچ کس در کار نیست. اگر باشد چنین خانه ها دوستان میتونین که به ما مراجعت کنین. رقم ها در روی نوار است. ما رفته از نزدیک مثل همین بردارمون خانه شکی دیدیم، پیشنهادتون کردیم. خیلی پیشنهاد میکنیم بهری بینندگان. باز یک چیز دیگر بردارو شما دا گفتم که تا 500,000 سومان اگر ای 30 کوادرات تا 50 کوادرات طرفای سیرک دم در همون طرف اگر باشد خواهشمندم مده حتما زنگ بزنین. در کورشید است. کلینت ها حتی که در واتساپ نیستن. اعلان سیم دوستان، کوارتیر فروشی در شهر خوجند. کسی که خوجند براوگر مرحمت. این دک کاملتا این 71 متر کوادراتی در 34 میکرورایون شهر خوجند عین حال قرار دارد. در آشانه سیوم باز خانه که پیشنهاد کردیم پیش از این وای در آشانه 11 هم بود. نرخ این باشد 550,000 سومانی. خوجنده رقم های تیسل 937 55 05 00. به نهایت تعمیر خوب دارد. ساختمانش هم نو ساخت، تعمیر نو، حمامش جدا، باز حاجت خانه جدا. همین خاکی دوستان اتاپلین نداره. خیلی در زمستان خطا یگان پیچکچه میچسبونن. این در حیات هر روزه ما با مخرط تخ پاسپورت هسته. این فراموش نکنین. میگذاریم به اعلان چهارمون.
باز کвартира фурӯши дӯстон дар шаҳри Хуҷанд. ин ҳам дар ҳамон 34 микрорайон аст бардоро. 2 ҳуҷра 60 квадрат дорад ва дар ошонаи 13 айни ҳол қарор дорад. ҳолата бинен, састаин бениҳоят идеал не. Рости гап мефурад ки барои зиндагӣ кунӣ. Нарх 435 000 сомонӣ, 2 ҳуҷрага 60 квадрат. Рақамҳои 921 10 42 40 WhatsApp ва ҳам дастӣ дорад бародармон. Метавонед ки шумо айни ҳол занг бизанед ё ин ки рафта хонаро аз наздик бибинед, касоне ки дар шаҳри Хуҷанд бошад. Агар бинои 16 ошонага аст. Ина фаромӯш накунед, фикр накунед ки ҳамин ошонаи охирин аст. Не, бино 16 ошонага аст. назар кардан аз тиреза бениҳоят манзараи зебо намоён мешавад. хулосаи гап, хона бениҳоят олӣ. эълони панҷум мегзарем. Бардорои азиз, фикри ақидатон ҳатман дар ҳамин бораи ҳамин хона нависен. ин хона дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ ин ҳол қарор дорад. кӯчаи Калинин дӯстон, фаромӯш накунед, як ҳуҷра дорад. кӯчаи Калинин. ҳамин ки ҳавличаш бениҳоят идеал неаст. бовар кунед, агар 200 000 сомонӣ нарх карда истодан айни ҳол апамон. мега рости гап гарайни қарз дорам. иса хона бояд бигирам. аз ҳамин сабаб зурум омадааст. бояд ман ҳамин хонаро фавран савдо кунам. мега фавран тамоми ҳуҷҷатош мега ҳастай. дар масъалаи ҳуҷҷатҳо мушкилӣ намекашад. яъне 555 51 69 06 WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ дорад. шумо метавонед ки рафта аз наздик бинед. бардорои дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ буда ёру рафиқтон агар дар ҳамон тараф бошад, ин ихтарам яъне ки ба назар бигирен дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. ба ёру рафиқтон мардоҷон метавонед ки шумо ирсол кунед ҳамин видеоро. хонахар бошад яъне ки заминихар бошад, ина марҳамат пешниҳоди хуб ба шумо. хай ки одамизод ҳамин нарха мемона бардоҷоно. боз беғарзаи ин муомила ҳам дорад. ина фаромӯш накунед. дар сентри ҳамин ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ қарор дорад. кӯчаи Калинин ганда ҷош зурай бардоро. эълони шашум мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. дар Фирдавсӣ аст дӯстон. 2 ҳуҷра 45 квадратай, якум этажда. ин сокилни нест дӯстон. фикртон дур наравад. яъне дар ошонаи якум ба шумо ягон хел лифт лозим нахоҳад шуд. 470 000 сомонӣ, 2 ҳуҷрага 45 квадрат айни ҳол гуфта истодан. 918 51 45 91 WhatsApp ва ҳам дастӣ дорад. метавонем муроҷиат кунем. сохтмонаш навсохтай, нав таъмир кардагӣ, яъне ки ремонтҳои нав чотка замонавӣ. ҳамин қадар ки ҳамомаш бо ҳоҷатхона як аст. дар ана ҳамин дом аст бардоро. дар ана ҳамин дом аст. манзил макони обод рости гап. аз роҳи калон 300 метр дарунтар аст. яъне ҷои хуб, мактаб ва мағозаҳо наздик. таъмири хуб ҳам дорад. соҳиби хона ҳам худшам инсони бениҳоят нағз. мегзарем ба ҳафтумин эълон мон дӯстон. касе ки ваҳдат меравам бага агар бардорҷоно, ина марҳамат дар назди стансия аст. бардорои ваҳдат буда шумо аллакай иҷора аниқ, яъне ки аз ёд медонен. бисёр аз шумо стансияро медонед ки ҷудае. пеш стансия да хулосаи гап дар ошонаи даҳум айни ҳол қарор дорад. дорои 2 ҳуҷра ва 42 метри квадратӣ, 300 000 сомонӣ, 42 квадрат ваҳдат дай. медонам бардоро ин ҳамуд хонара, яъне ки ба чунин ҳолат, чунин квадрат шумо кофта истода будайн. то ҳадди имкон мо пешниҳод мекунем. рақамҳои 972 91 72 WhatsApp ва ҳам дастӣ дора. метавонед ки шумо занг бизанед. абача ҳамун лайкора бизанед. яй шумо ҳичи намерад. шерои нар хоҳишмандам да кас шумо. ҳатман подписатсия кунед бардоро. инам хеле хона боша агар метавонед ки пешниҳод кунед. хуб, мегзарем ба эълони ҳаштумон. боз квартираи фурӯшӣ дар ваҳдат назди боғчаи кӯдаконаи RMZ бардоро. 2 ҳуҷра 50 метри квадратӣ дорад. настроянатон бардорҷоно напара. ошонаш сокилни аст. нархаш 259 000 сомонӣ. таъмира сараввал шумо бибинед. ҳолати хона састаниро бинед бардорҷоно. аз баъзе аз хонаҳое ки квадратш хурд аст, ремонти хуб надорад, ин беҳтар аст бардоро. ва рақамҳои 902 43 01 01
акамонда занг бизанем. Метавонед ки ҳолат бошад бениҳоят таъмири нав. ҳаммом ва ҳоҷатхонааш як аст. Ина фаромӯш накунед дӯстон. Техпаспорт надора, отопление надора. Тафсилоти муҳими бардорҷоно аз хиди яка боз метавонед ки шумо шукрен пурсон шавед. Кухняша бинед чӣ хезур. Нуҳум эълон мегзарем бардор азиз. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Анаи дар Душанбе дар Зарафшоне бардоро 2 ҳуҷра 48 метри квадратӣ дорад. 2 ҳуҷра 48 квадрат. ин ҳам дар ошонаи сокунӣ аст. Касе ки сокунира надона агар вақте ки дома месӯзам бардор азиз, аммо подвал дора, сокунӣ маънои подвалира дора. Касоне ки медонистен хиш ба ҳолтон ва шахсоне ки агар намедонистен ба шумо гуфтам ина. 277 000 сомонӣ нарх. Рақамҳои 38 32 480. Агар қимат боша бардор азиз, метавонед ки тамоман занг назанед дам яка. умуман яъне ки худо метавонед ки шалпар накунед. мо видео мекунем откритий гап мезанем бардор. қимат боша бардору гумш кунед, тамоман занг назанед. эълони даҳам мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор аст. бибина яка. яъне тарши квартираи фурӯшӣ дар Зарнисор 2 ҳуҷра дорад, 48 метри квадратӣ обши масоҳат. 48 квадратай. Якм этаждай бардору 380 000 сомонӣ нархай. 380 000 сомонӣ. Якм этаждай. дар сокуни этаж нест, фаромӯш накунед. Рақамҳои 917 11 0004 акамо WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ дорад. метавонед ки шумо муроҷиат ки айни ҳол аз номи канали мо ҳатман бардоро. таъмирш ҳаст, канализатсия плюс ин дорад, тафсилоти дигар яъне ки маълумоти умумӣ метавонед аз хиди яка пурсон шавед. лайкҳои бесимол мезанед бардоро, ҳатман подписатсия кунед дар канал. ай шумо ягон чиз намера хулоса. бошам хе агар хона, квартира, замин, техника ва чизе боша, любой намуд реклама бардор азиз. ҳам вақт дар хизмат шумо ҳастем хулоса. боқӣ дар паноҳи худо бошед то навро оянда. худо ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.